Uskanday ko si Bahulong halarasdan sa ngalan ni Heso Kristo dunay kadaugan. Pindot pa doon yung bahay nga, kanabang, maserbisyuhan, pulong sa Ginoo. Nindot to jizag na sa pagpumatay. Kami nagnanatay mga pamilya, nanatay mga anak. So di jud kalikazag na yung mga problema. So mga makaingat ko Ginoo. Ang Ginoo gazod, usahay hindi ta mo dangog di dyan, struggling ta kadyo kana gali karon ka samok jud katong utok. Pero once makaduol na ta sa presensya, tanan nimong kabugat, kaguol, kabalaka, ijagadjong kanang i-fade out dija, pulihan ka joy nga gikan dija bisan pag naa pa na problema. Napasalamat ko sa tong buhi nga Dios sa iyang kamaayo, sa iyang pagtipig kanunay. Nga despite sa panahon karon no nga grabe na karang makaingon gid ka nga ambot sa inyo ha basta makaingon gid ko nga grabe na gyud kung magpadala ra ka sa kuan sa panahon karon mudaon jud ka kana pang ang imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong kanang kuan good, ang imong commitment sa Ginoo ba na usahay nga murag kaunon na laman sa kanang dili sa kanang kalibutan imong kanang kuan, ang imong time, ang imong kuan nga na but man ang salamat ko sa Ginoo ba nga kanang na-jud sa kanunay nagapa-remind, kanunay gid siya nagakuan nga kanang balik ka na ako kay nang nara ko permi kanang nga na and then Ang pasalamatan ng Ginoo no sa tibuok nga nagitubos ang kinabuhi kanang kaharuhay man kalisod man sa mga pandaot man kay usahay gitudloan ra putas Ginoo no ug unsay atong response ng mga tawhana unsay atong reaksyon anang mga tawhana bisag gidaot na ka bisag gikuan na ka kanang ang imong gihapong response sa love. Teacher ko dito nila no nagaingon ko nga importante jud ay pag-adyo nila kay natudloan sila nga nung girespeto ang kinabuhi kay sagrado na siya special kang gimo sa Ginoo the image of God and na mga verses ang gipangkuan and then ang imong body po is the temple of God need nimo nga imo si jang kanang di nimo hugaw-hugawan di nimo dauton di kanang mga drunkenness unsa pa na dinha nga mga bisyo mga gikan sa Genesis up to Revelation na ay dagha mga saad sa Ginoo sa tong kinabuhi. Una na testimonyo kung unsa ka maadyo ang Dios sa tong kinabuhi. Dili sa ingon sa Exodo 14:14 no. Ahon naman ako ning gisuwat tungod kay ingon man burn out. Unsay kuha maglisod ta kay ug mag burn out magkuan na punta sa Bible so mo nang gisuwat na lamang tunahon sa kuan. Gingon diha nga I will fight for you. Sa Exodo 14 mo kaninyong mauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Di mo na ho bidsaan, di mo na ho talikdan. Yung Ginoo nga pag maisugon lamang hinuon mo sa tupa. Kanang words ba nga pag maisugon? Kuan na juta, ligon na juta. Magmaligon na juta. Faith na juta. Salig na juta das Ginoo kay way lain nga mutabang nato. Asa to mga problema.